Is mis sé Jamie Caston Feirm díreachta ón Rhino Gúnach san déise. Agus is srás seo raig mé aistear ó ceann na tíre ag fisrú céir na Feirmórta san látá Nniuvan. Nach for nuáilíocht suntasach go hafh bhonna an airnáil faoi láthair, agus le roiig mé leis na Feirmóirí, na Sanolaí agus a ceann ródaithe atá brúin townscail seo chun cain. Fáilte go Feirm. Ní léon áras ná bhfuil teanscail na déireachta ag dul ó neart go neart agus deireadh teacht le cuairtaí banne. Ach, is í an airnálas mú ná airnáil na Mairtfheoil le breis 7,000 Feirmór ag gobar sa teanscail sin. Teanscail fiú breis 3 bilún de geileagar na tíre é. A cé gur fiú 3 bilún é, ghlaachtar leis go fear leathan gur bé an scéim í a cíochta éonar a chunín go leor feirmeacha Mairtfheoil ag dul. Cain nach meachchanán brabús a bhaint gan takeíocht na scéime. Cúig mé chuig seo áthallún chun búla leis an tréad lia agus iriseoir padaróscanal le fáil amach faoi teanscail na Mairtfheoil, mar a bhí is mar a há. So Padar, tá mí sé seo I lár meitheal na hanmhaithe seo I atlún. Ina sin faoi stair Mairtfheoil. Well, the Mairtfheoil and the blianta sa blianta hin, níor mór an de marga das na hanmhaithe mar de Mairtfheoil mar feol, agus an udda bhí atarlú agur anmhaithe na tíre seo dolamachar an grúb muchan na bad. So na blianta hin is fearnamach a beaga bhí ann, bhí ar chamada chuid feol dó féin, bhí ar ihe iad féin agus a íl go háitiúla, ach anis denna méid asportála an chud is móide. Agus cadí nahrúáin ó héh póirde na tír, cadí sa pórna scotínta inis a hang? Na blianta hin is pór éarnach agus pór na bhreatanig bhí ann, agus na hanmhaithe bhí a gcuinge is banne bhí a thuirrtacha agus feol ag an ann céine, agus thahan an feol sin den banatí is fearratí na tíre seo go raibh beagáín rárachar ar an bheol, agus ach san órap deirtar sinna deirtar rénos, go daithníonn níos mó feol agus níos lú ráracht ar an bheol. Dá bhrí sin de thugamornas na caigadí na seacadí de thugamar pórna nua isteach ó tuisgurt na Heorpa go tin an Frank an chud is módaíbhach, roint eile an olín agus tír amach iad an Gearmán. Agus is pórach níos mó Mairtfheoil iad siúd a bhí díreathe go speisialta ar an maraga Mairtfheoil sin, agus feictar timp na háitin seo ar nós taspáintas mar seo, pórach an móra le láidracht matán agus méad matán ar go gréadfá like. So cadí na dúchláin is mú a le thárúigh na Feirmóirí Mairtfheoil? Áitin na díaltar an feol, leis an Feirm íleach trí, nó ceir monachan feola nó cólachtaí ulmhúra de monachan feola, agus an chud is mód an feol is go dtí an monachan na déanse. Agus tá lábhan na cólachtaí sin timpeall ar scórnach an tionscail, timpeall ar scórnaigh na Feirmóirí, mar ní íocha siad siúd a chu bháin an tarigid ar féidir ó siúd brabús agus ulmhrabús áil. Agus na Feirmóirí buchta, níl siad siúd a fáil an brabús céine an éair. Ina sin chunsfeig an airnáil an dul chun réiteach na feidhna seo? Well, an feib atá ann nuair a bhíonn an hanmhaí críochna ar an Feirm, agus nuair bhí sé á dhéal tríd na monarchan. Tá ranóga agsúla curtha le chéile le ranóga héin ran an dó trí cear agus détar EUROP ar siúd, E ar bar agus P ar bun, agus sin tá héin dó trí cear chuig síos an taobh ará a héin ar bun agus chuig ar bar, agus mar sin de denfar graf den méid feol agus an méid ráireacht atá ar an tanmhí sin, ar bhíonn sé críochna mar feol, agus íochttar an tarigid don Feirmór de réir na ranóga in risin sé, so sin an cúl. Nud is fearr faoin na Feirmóirí den tíre seo agus de tógáil Mairtfheoil a gcuin na hanmhaithe an ar an féir. De lóiste ihe is siúl timpeall tá láidrachs na matán, tá an feol a bhad níos fearr agus bhas níos deise, ach ní iann sé sin dus na ranóga tán. So caithfrid sin a bhuga agus ará bug na cúl beagáín sa tróga íochttar níos mó airgid don tanmhí a caitheann níos mó ama ar an bhéir, go íochttar níos mó airgid don tanmhí go bhfuil láidrachs na matán tuisc go raibh sé mu ag githe. Más fear de feidir gur anmhaithe Mairtfheoil a bheith hítar le féir táhaing, ní múrúing banistú a dhéanamh ar an bhéir rud a bhfuil taithí agam féinar. Tá cúpla mó ann le féir a haus, bailach amháin a heithnín le daoine sé an pléit amatar. Uairla sé hausin, fás an éir agus tuaig siú leis.
Tá mig búla inis le Steve Lach, fear atá rééis uirlis uair technoliaachta atá níos crinne a ríis ag taos féar a crothú. Uirlis an gléann sé an grasometer. Steve, that's the device on your Wellington. How does it work? Very simply, it's operated through the app on the mobile phone. What the phone gives you is access to GPS. So the GPS on the phone knows exactly where we are. So you've already mapped out your paddocks on the computer before you start measuring. The device then knows exactly where we are through the GPS on the phone. So you simply walk across the field. As you're walking, it's taking measurements. And how is it measuring it? Basically, there's 4 ultrasound sensors here. Each one of it is measuring down, but it's measuring the height of the grass, but also the topography of the ground. Within the device itself, there's a 9-point orientation sensor. So as soon as it's at the perpendicular point, that's the point at which we're taking the measurements. So there's kind of 20 measurements being taken every time you hear that squelch. There's other methods of doing it. I use a quadrant every week and I clip the grass, so I take samples of the fields. So week on week, the same way you're saying your database is building, my knowledge is building by practical experience of doing it. So how would your system help me be able to do that better? Well, I suppose the basic answer is that we're taking a lot more samples. It's actually very difficult to look at a point at which you think is the average. You'll put the quadrant down here and you'll think, actually, no, that's a bit longer there and that's much longer there, so actually that's probably not the average, so I'll move it to there. And you end up faffing around. With the grassometer, we take a little mini sweep at the point that we take the measurement, so actually we're taking 20 measurements with each step. So if you take 200 steps across the paddock, you've taken 4,000 measurements. Now, obviously, a sample size of 4,000 is going to be much more accurate and much more useful than, one quadrant. What you're talking about sounds like a really revolutionary product. Do you believe it's going to be that? Yes, I mean, absolutely do, because I think, but we've got a saying that data is the new soil, but data will be as important to the farm of the future as the tractor is today, and that's undoubtedly true. And it's being enabled by the increase in technology. The sensors that we're using a year ago would have cost $2,000 each. Now they're down to $60. So the price of the equipment is coming down, which is enabling innovation that will change farming for sure. Tuigim go maith ó ma haithí féin mar ar amór, go mbeadh na sonraí a bhailíomid lárnach sa feirmórach nó aimsirthe. Féar a haus, tarthúlach na bólachta a bheas, gnéthe lárnacha sé inisisiad I bhéalra na ferme. Tá sé ríthóchtach don teamscildéireachta agus Mairtfheoil, tarthúlach na mó a leanacht, mar go bhfuil siad ag brath go mór ar shlocht na mó le né chanáil sa tiúl. Tá tús cortha le taide in ionad tagas I gúnta na mí, a bhanan le chlár tarthúlach náisiúnta, mar réon le chlár ránithe gnomíoch de anmhethe Mairtfheoil. Well, as part of that programme, Jamie, we're really taking it from first principles. In other words, we're looking at what can we do with the replacement heifer firstly, to try to breed that animal as early as possible in life, ideally at 14.5 to 15 months of age, that will allow her to hit the target, we'll say, of calving at 2 years of age or 24 months. So we're looking at both genetics and nutrition, we'll say, within that. Then we're also moving on and we're carrying out a major programme at farm level. As I say, we have about 200 farmers, participating in this project where we're really looking at all the variety of different factors that might affect fertility on those farms. We're also consulting with farmers as to what the problems that they've encountered themselves. And specific things that we're looking at is the role of body condition, the role of minerals, and also different pathogens, different diseases like BVD, leptospirosis, Johne's disease, what contribution, if any, they might have to fertility. Unlike the dairy cow, the only thing that the beef cow produces is a calf, and hopefully every year. So if farmers do not, achieve those targets, well then, they're going to, unfortunately, we'll see their profitability declining, significantly. Coming from the dairy herds, genomics has had a very big influence on the breeding patterns over the last few years. Is this a factor in the beef industry? Absolutely. I think, on beef, it's the use of genomics, we'll say, slightly more difficult given the crossbred nature of the herd. The vast majority of dairy cows, we'll say, are purebred, either purebred Frisian, we'll say, or Jersey, for example. Whereas, with beef cows, as you can see here, we'll say, from the animals we have behind us, there's a vast array of different breeds used, we'll say, within beef. So it makes the application and use of genomics slightly more difficult. But at the same time, it has a major role to play within beef. If you take, for example, some of the more difficult traits to measure at farm level, like feed efficiency, for example, or resistance to disease, or indeed, we'll say, fertility, as we've been speaking about, those traits in particular will profit greatly from the use of genomics.
So explain the genomic process then. How does it work? Really what we're after is to try to find out, we'll say, what are the kind of key genes, we'll say, within the animal that confer maybe an advantage on one animal versus another. And within those genes, then we're looking at the sequence of DNA and small changes in that sequence, you know, that may allow one animal, we'll say, maybe, you know, to produce more milk, to be more fertile, you know, to have better, we'll say, maternal traits, for example, than another animal. We'll be the first country in the world, we'll say, hopefully, to launch genomic selection of beef cattle. And farmers are being asked to take a small tissue sample from the ear of about 50% of their herd, which would include mainly cows, but also any stock bulls. Those samples would then be sent to the laboratory, and genomic testing would be conducted on those samples, and the data then feeds into the National Evaluation Programme, which has been run by the Irish Cattle Breeding Federation. Go cúnta chail dara tá ag dul inis agus chuig Weatherbees an áit a gurtar na samplaí go léir a glachtar ó na hanmhaithe. Tá ceachta hairt ag snéadháidir dom sa ginamíocht agus mí níon siad dom cad a tharlaíonn do na samplaí a chuirtar an seo. Sure, is genomiíochta an ná staidir ar ord agus feirm na gínta atá just a DNA. Tá 60 chromosome is a DNA na ba. Tá siad san na lig curtha in ord ón bhliain hábhlíonn sa sé. Agus fiúháin tá timpeall 50 míle gínta is na chromosome sin, agus tá na gínta mar an ggéine i gapó fiúháin trasna na pór go léir. Tuir tríd na céimena sa phróisis a tharlaíonn nuair a hagann na samplaí DNA isteach an seo go dtí Weatherbees. Tógan muid amach pís a bug tá faoiháin, chur muid isteach i pláta beag é, agus baintear amach an DNA uai. Agus an sin caiimiid é a ri ar earlís beag ar a glítar an snip chip. Agus úsáid muid snip chip san cheappa a rinne muid hain I dangháil leis an le Weatherbees muid a hain I teagasc Weatherbees agus an Irish Cattle Breeding Federation. Tá 50,000 marcarí in ngach busca beag atá ar an chip sin. So tá muid in an profile DNA all ó 54 anmhia agus de 50,000 marcar ag an am céine ag úsáid an chip seo. Tá glór taide dul rá sna bitheolaíocht molecular agus tá muid ná fáil amach faoin na gínta seo agus an róla tá acu sna tréthe economiíochta tábhachtach cos é tarthalacht agus tar go bain agus feol agus sláinte na hanmhia. So tá muid ná an ólais faoin na gínta seo a chur chun úsáid agus a fáil amach an bhfuil na marcar é seo bhfuil siad muid náí de úsáid chun ráníocht genomiíochta dhéanana. Cad í den dúchláin a bhaine le scéim mar seo? Cantan na cúisina go bhfuil an dulchan cín leis an ránaí chun genomiíochta sna bá Mairtfheoil ná go bhfuil úsáid AI an ísisiil sna bá Mairtfheoil a gcompráid leis na bá déireachta. Chamáile sin tá glór póirithe difriúil an úsáid sna bá Mairtfheoil agus traspóirithe agus caiimiid a bhád níos mú samplaí DNA a bháilú margheallar sin. Agus sa scíim seo beimid in an samplaí ó leibhiliún anmhia á fud na hÉireann an bhliain seo thugann, so duine sé sin an feabhas de chain scíim. Tá siúpa an bhústéire lárnach I saoil an phobal leis na cínta, agus ní bháin go bhaimíad ar cuid feol ann, is minic a bhaimíad scéalta an phróisteán cumá. An seo I nanganí cúis tha feol á gála ar a chostaméirí le fada an lá ag pádium ar a thuirteach, agus chuann sé feol ar a chuid scéalta cumá. An bhfuil difríochttar an 6 anmhaithe bhfuilú inis ná bhán ebrú angus nó cemental le an tanatóir bhfuil éileh difriúil ann. Tá éileamh níos bhór teachta ar an Aberdeen Angus seachas na Continentals a bhí ann dearmid Charlie agus an léir bhí ann dim líana hain, do you know. Tá an customéid níos ó lorach joint níos lú steaks bega agus ní heastin an mechan ní heastin an mechan mór mar tá líon na tithe I titim gúmpráid mar a bhí fiche bliana hain bhí méidir 6 denúrs na tithe slát an bhain bíad na fáilach bert tún cear is na tithe. Páidí, tá píosa mór feol an seo is ceathrú deirigé, agus conas a níon tú an caighdeán den ceathrú seo. Well, fiechan ar an píosa inis tá sé chud a tócan nuasagam as cíim inis agus mar an chéanta tá sé
Feol roiint má feol éiad má chinta agus fan dathir bheol a sé des derag agus an cnáb hansa a sé desbán agus tá sé sláin túil, hásan go anhí sláin túil bhí ann agus tásan go sé crocha tamá mar chinún sa tá neol sa a sé duracha. Hás tugin sin le fistumsa go bhfuil an behíoch sa crocha as ciún fithe lá. An bhfuil le in rianacht háchtach don cosméir agat? Tá sé sin Harbheith táchtach an dumsa mar tá sí múmsa gháil a spáint dum chuil cosméirithe caras hagan muchad Mairtfheoil agus tá sé mór le agamsa ní bháin go feol éarnacha a feol na háite sethe agus tá sé mór le agamsa go sin gom. Tá an Mairtfheoil orgánach a crothín an Dingle Dexter Food Company go thomláin in rianathe. Ar fad ag tacht ó grúpa feirmóirí I gúntaí chiaí agus in níorthar chorcaí. Ach bhain an Dexter le réile agus is beag nach raibh siad imthe ar fad go dtí gur beartú iad a thirtaisteach a thuair. Duine des na feirmóirí a chonín bá Dexter sé Paddy Fenton agus bhuailais leis leas múd de bheann trí. Paddy, inistum faoin nasca háidir na Dexters agus ciaí. Well, tá nasc an láidir le deisceir ciaí le na Dexters. Is tóga gur bíad bó na daoine bochta fiidir abalta feol agus baine chur ar fáil ar go bháltas an a bheog. So fiidir rónach le haig duine le gá acra bheith sé an bó agus cúpla gáin agus beidir bulán gá bhliain a go méidir feig agus so bhíoh feol a gin an tiig agus bhíoh baine gin an tiig agus fuileach baine dus na gáin. Cadí na tréthe bhain leis an póir seo hih an blas an feola de nó rudí mar sin? Well, ó heh blas an feol de is tócha go bhfuil blas speisialt ar fad ar an bheol, sais meascán éidir Mairtfheoil agus feol venison agus blasan sé anna fián ar fad agus bíon anna éileh ar gcuoine ar nuair a blasan sé de. Ó heh an póiriad héin, tá sé sa léir go bhfuil siad anna bheog, go bhfuil siad anna éitrimar an dalamh in dhéanaan siad mór an dochar fiúháin ar halamh bog. Is tócha gumráid le cuire go déanann siad a bhd níos mó maithasa don slíomh mar hinn na cuire a ráid de fér. So agus bíonn siad ag glúiseach timpeall na sléite bhd níos tapúla. Maidid leis an bó tuisciúil sé níos mó caiig sin na héan rud é. So bíonn túncar an na daine acu ar an fionán. So dá bhhar san bíonn i bhd níos mó livinne agus blahanna fián ag fás. So déanann sé anna bmhaithas na éagsúlacht ar na sléite agus is tócha gurbéis sin ceannas na rudaí ó heh an choras orgánachta go na bhíon díre isteach ar. Pártaí go nó do chuid Paddy sé an dochtúr Steve Collins a tháina rochtúr leis, agus tá céim dochtúra sa cothúige chumá. Ní hamháin sin a churann sé bia cothaíoch ar fáil do dhaoine I gcuideas na háitnas buicte ar domhan. Thíl go raibh sé rócháilethe le bheith ag tógáil bó ar thaobh an sléomha, ach tá cuid sanolas tar éis cuidú leis chun orna féchanach go ás ó ceann na bliana ag bantúsáid as an gcóras Fodder Solutions. Right, okay, here we go. So basically, just lob it over, just try and put it in a bit of a line and then let's stamp on it. Directly up against the fence, is it? Yeah, then they... I mean, it's not vital with it. It's so dry, it's not too muddy here, so... You can... Yeah, that's fine. You'll be going mad for the coaching, you will get some food, yeah? I love it, I really love it. Why is hydroponic food important for your animals in the winter? It's vital for the system I'm using because it provides all the nutrients the cattle need in a very available form. So nutrients in a form that they can digest and absorb. Whereas if I was using just grain, for example, a lot of the nutrients in grain are locked up and they're not available to the cattle. And that, once they get their essential nutrients that are very available, they can absorb and digest them, that increases their appetite. And that allows me then to use the mountain grass. Because in the winter, you've got loads of mountain grass up here, but it's all brown, it's dry, but it does have lots of energy and lots of roughage. If they don't have the essential nutrients, they won't get an appetite for it. But once they get the essential nutrients, they'll eat that. So I can reduce my feeding costs hugely by using the resources I've got. Would it not be easier to feed them silage during the winter?
Silage, if you've got great land and you can get good quality silage, it's a great food. But look at the land here. You know, I'm not going to cut silage here, so I have to get silage brought in on the farm. And you can't guarantee the quality, you can't guarantee the supply. And if you're feeding bad quality silage, it's got very little nutrition in it. It's expensive. It requires heavy machinery to move it. So it's just not an efficient way of trying to manage this kind of marginal land. Whereas with this, I can feed them straw bales, round straw bales, which I can manipulate by hand. As long as I can get them up, I can roll them anywhere on the mountain by hand and give them the nutrients through this. So it's just a much more effective, appropriate system for this marginal land. Tá annacuid is féidir lem féin agus le feirmóirín tíre a amhlaim ó Steve. Is úntaach an spreagadh tá fáilte gom óna cuid smaointe a chuid fuinmh agus ón méad atá bainte amach aige, agus tá sé trabhail leis í gúnaí. Tá réimse leathan teannscail le stig den saol talmhaíochta pléite going sa srá seo, agus tá cuma na maithasa orthu láthar na huaire. Ach an teannscail inmharna í seo, agus a méid si barbúsach amach an seo. Cén gné is mú clú de talmhaíocht na hÉireann a thabhadh ar is thar lear? Dearan gur bé targaí ar ard caighdeán atá sa bhailteacht agus atá tógtha é cinál timpeallacht atá inmhonatha. Agus conas a bheith sin an forbert ar an íomhá seo. Well, caithfar gach píosa den sleabhra obair le chéile, ón Feirmeoir go dtí an Monarchan, go dtí Borbia agus na Cólachtaí Móra cosúil le Glanbia atá ag déanamh margaíocht ar ardargaí timpeall na tíre. So caithfí an sleabhra ar fad bheith ar 1 insin i dtaobh inmhonatha de agus ó thaobh an íomhá de. Cén áit a seasan an gnó talmhaíochta ar leibhéal domhanda de? Well, ar leibhéal domhanda tá muid tábhachtach. Mar hampla le cuasaí bainne, déanamid cinál aon fan géad den bainne a dhéantar sa domhan, ach ó thaobh an bainne atá traded, déanamid sús Jeff fan géad den bainne sin, so sin cinál ró lárnach. So an price domhanda anna táchtach de éarnach? Absolutely. Tá muideanna ag feidhmú ar marga domhanda inis. So an global dairy price, tain sé sin díreachas teach chuig an tarigad ain an Feirmeoir. I gcuid na cén áit bheith margaí nua atá chun chain? Tá glór cloiste faoin sin le tam de bhlínta nús, ach rud ansútasach ná go bhfuil obviously an déanra sa domhan ag méadú, ach beidir níos súntasí ná sin ná go bhfuil an mean acmach ag méadú. Agus nuair atá duine ag feidhmú cinál le cultúr mean acmach, bíonn Western diet ag tastal wathú. Agus cohín an Western diet sin go leor deisne don protein atá aganne cosúil leis an Mairtfheoil atá agan ó Feirm mar seo, agus freisin ón bainne agus na targaí dairíochta atá á dhéanamh aganne. An bhfuil dúlgas ar an rialtas bheith mar ceannarí ar an ábhar seo? Cínte tá dúlgas ar an rialtas go háir trí teagas, ach freisin tá dúlgas ar na cólachtaí atá ag déanamh breabús as an Feirmeoir inistú i dhéanamh in R&D únas go mbeidh sin ná breis lúga áil ón anmhí nó an bainne a sláthraíonn an Feirmeoir dómh. A bhfuil dúlgas ar an Feirmeoir banistíoch níos fearr aige? Cínte. Caithfidh sé bheith ag siar athrú agus ag forbairt an tarm ar fad. Cosúla aon tinscoil nó aon gnó, ní féidir leis stoppa. Caithfidh sé an technoliacht is fearr úsáid, an genetics is fearr úsáid, agus an grassland management is fearr dhéanamh. Tá go leor deisne ag an Feirmeoir chun é feabhsú? Tá go leor deisne aige, ach freisin tá bachan ann freisin, tá go leor rudaí a ceannín an Feirmeoir don éireann, agus níl ceannas aige ar price na hinchóir sin, cosúil le fertilizer, feed, rudaí mar sin. So caithfidh sé bheith ag banistú chomh maith agus is féidir leis taobh isteach den farm gate, ach ag an am céine tá rudaí nach féidir leis athrú. An price ag an deara agus na hinchóir ag an tús. Tá an tír ar fad siúlta gom le roinn seachtaí anús leis an éagsúlacht leathan sa neagra thamscoil le héiscint. Tá réimse leathan na héagsúlacht sin tar éis úntas a chur orm agus mé a chur ar bís, agus go dainn tám tar éis an túfás a amhlaim. Tá na daoine a casa orm ar an móthir tar éis mé spreaga go mór, daoine a thóg gnóna uaire le hobar dhéan agus fís fuair agus a bhfuil rathanis ar a cuid cólachtaí. Más féidirling le núnt leis an sárobair agus leis an nuáil is cinnte go bhfuil léonta brá amach roing sa saol talmhaíochta.